Syarikahan chini kok borok ni print media tai electronic media sing thainai adong se borok jatano no roman script uh, for kok borok coba harus kesi ni ngai ang chairman tai ani loge chini convener borong gang advocate Mintu Deburma tai chini senior member borong gang Otul Deburma borok chung ka samne ngai tai harus kesi ni bebak anong so ngai no ani kapani hamzama tai coba ni cibai ya par narok semano thanai 29 तारिख निसिमै किजा तुमखा लाइजा कबरक स्क्रिप्ट नि इस्यु न ति नि के अब घटना चक्रे टिबिएस नि प्रेसिडेंट नि तंगमं कबर नि दारा तै yang ni थाका के चिनि मुभमेन्ट तो अपनी सिगां नि सिमिनो जेनि तंमानि मरक सेमान बेसिकली चिनि मुभमेन्ट नि जे प्राइम फोकस तंमानि अब हाके सीबीएसई से तंमानि CBSE wo kok borok curriculum hambani ulo CBSE ni je kok borok question paper tai suimani aborok tambai ungnai ungi abono te kok banglai mani balukja norok semana je May mas thanai bisini May talo chief minister kesa chithi sui ha mani leader of the opposition Barmunang chini Onimes da Burma aro bo je jukti ro phunu manita je unko CBSE borok by script by question paper set training ke ite kisa jukti phunu mani ya phangni sali sini TBSE wo kok borok bangla script bani projagi tomo bangla script bani porikha banai tomo hairuk jukti ro phunu लेकिन अब लोग जों साका जे ओ जुक्तिरक तो আসলে कगनि जुक्ति माने सामुचुक जगनाय जुक्तिया नों बयसे बांग्ला स्क्रिप्ट बायख्लाय हगे बा सेरारबा बांग्ला स्क्रिप्ट बानो सुइनाय दागि जाग माहानि नै के आम बगै बरो सुनकासो नरो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय जे कक बरो बरो सापगो आमनि तो कोनो नोटिफिकेशन करि तो आरटीआई क्लेम आबरो करिसा Mungkin notification sih kiri mungkin namanya bo engkau bayi bo jukti bayi engkau bayi bangla script bayi boy iroks namba kita abor no puno goi noni je bhul samung no saya samung dor saya kalau itu mani abna norok legitimacy rina ni tanah dia abu saya take is a kok nggak kayak take is a fact jeta Tripura wo graduation level lo post graduation level lo je pur karing itu mau kau berni aro bo nukzak 99.99999% no roman script ani sujagi to bibhinno dal bidal ni tam bono je exam rog ngoi to TSR ni exam rog ko ni exam rog ar rogobo bangla script baksa roman script bo question klepro samgoi thaba jago nge by script be to ngoi to nge abo rog no जुक्ति फुनुगै नै साका जे नंग नाबो जाया नंग तेगिसा चिठी रहदि CBSE वो एके आबोसे बरक चिठी रहया उमंग पाइथागो जनवरी नि 12 तारिख को कैसा चिठी रहजाखा गनेसिमी डाइरेक्टर एजुकेशन डाइरेक्टर स्कूल एजुकेशन सिमी 이게 चिठी जे रहर जाखा चिठी रहत मामबो जे गोताय तो ता थितो लाथाबो ताबायतो आमतिया चिठी ताम छका जे some section of the students they want to use roman script during examination so you are requested to take action as you deem fit abonga actually je language by चिठी सुजानाय ओंखाय ताबो question फायो Chief Minister ni dagi Mumbai, Director School Education, boje o chithi rohor ka CBSE na. Bukru rohor ka January ni 12 तारीख एकदम
nini boktogo phanangai tui lomang tui boktok jora fabruse borok chiri shi phiaba এই script CBSE ni script issue no tui nai CBSE o je porikha rok nai abono tui je script ni je ব্যাপার abono tui jo take up khlaimani RSKC take up khlaimani kintu March ni sini March ni sini jo take up khlaiga okay CBSE bai chung take up directly CBSE bai take up khlaima hakai 2022 ni September ni sini chung take up khlai asu sekan sini chung samutane phelai okay abo number of process na amti khlai leri tani ka abo sau chelap kare okay CBSE o se CBSE ni je problem tamani abono se chini prime focus khlai chini chobani samuro khlaina bagi jo je suru nukha je abo RSKC saijung ni phanbai englakha tai kon phan je tongo society o borni phan ni chuba chung na after sung joint movement committee for kokborok khalai of the oklini ko okay joint movement for kokborok khalai pro hangake to chini society ni je bodol rok tongo joto bodol no chung khobja even norok tabuk jara print media o samung tangai tongo nene electronic media o samung tangai tongo noni bodol kintu aro khobja khaya deba okay tabo joint movement committee for kokborok ni je meeting thangka kaini meeting thangka o kaini meeting o je decision namani o decision to chung indefinite strike ni kok sale jama kri chung to chini decision tam tongo ba chin decision tomani je porikha ni salo kaisa porikha to 15 tarik apta laikha taisa porikha tongo buskani 24 tarik phai tongo ge o porikha ni salo je porikha center tomani o porikha center o chini borok guardian তারপরে স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন নি বড় কেন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট যত বড় কুথুমাই নাই প্রত্যেকটা এক্সামিনেশন সেন্টার নি বসকাঙ্গো जों পরীক্ষা নি দিনা ফুংনি সিমি যে পরীক্ষা পাইছে जों তংনাই ডিউটি দিলাই আপনি ওগুলো দুইটা কারণ মকসদ হিন্দি বেসানা থাকে তা মকসদ তাম কারণ হয় যে চিনি চেরাইরক যে পরীক্ষা দিনা থাংনাই বরং কেসা মেন্টাল boost up khainani narok takiri di chung tongo uklok ab kaisa message singa kai school bisingo hall bisingo to chung thangbaya aro to sera rok tongo tai student teacher rok simse to teacher rok borno jodi pressure rekha kai kisa misa khobor ma hakai no apni against action nai mante kai unko to amti se to mani chini mental preparation ba amti ningzak je sabo biang tongnai tongya abo chung song laina hine abo se meeting pai mani salnui ulo hur klai o joint movement committee o tongnai rongni bisingono kaisa botol indefinite period ni bagai road blockade ni call di tharika kai tabo kok kaisa ka o je abo to কোনো পার্টিকুলার কাইসা মথানি প্রবলেম ইয়াবলে এন্টায়ার সোসাইটি প্রবলেম আর কোনো কাইসা পার্টিকুলার কাইসা পলিটিক্যাল পার্টি নিবো প্রবলেম अब एंटायर सोसाइटी नि प्रॉब्लम के एंटायर सोसाइटी नि प्रॉब्लम न हंगे बनो एड्रेस खलेना न थांप्रो हंगे नो एंटायर सोसाइटी नि जे बरो रक दङो स्टेक होल्डर जथन तै सामुतानो न ओके ओ पार्टिकुलार काइसा ऑर्गेनाइजेशन बरो दताम बागै साइजों खलायै indefinite period ni bagai road blockade ni call ina nakaba ge call ina nakang ke chung boto kaisa obligation kalai thango chung asu bisi bru irumai abo no ti ei je roman script ni ব্যাপার na ti chung research kalai phaija bibhinno jaga chung contact kalai phaija andolon bo kalai ka sitting demonstration bo kalai ka kai lamao go bo kalai ka procession no bo kalai ka bikhob misel no bo kalai ka nge TSF ya fang ni sanli simino chini part and parcel to mane chini je chobabo RSKC nge afro kai TSF bo tongai manliya TSF bo borno support khlaika
Ge chung bo support ma khlaiga upai kare. Ge withdraw khlaipro hanga kun fan sayo withdraw khlaibai. Ge obhai khlaina thangtani je chini bisingo je kaisa tapna bono communication ni je kaisa challen to mane abo dangtak sijagi thangka society thani sijagi thangka government thani sijagi thangka chung je thansa kurungsa ni siriklai thangsin bisingo ija challen to wan sa thani ge aborok to chaya ge chini apil tongnai jot organization thani jot mathani thani jot party thani je script and language issue abo kuno particular political party kuno particular organization ni bromni sachung simi handle khlajang ne manuya abo jot milibine handle ma abo cha aboi khlajang ne manuisi kurum darum khlajang ne manuya abo political mileage najang ne kuno manuya tambage hingakai 1979 ni sini tabo 2024 45 years 45 years lai thangmani ulobo script issue no solve khlai malaya baksa salaya tambage solve khlai maya tambage solve khlai maya kaisa karon bai solve khlai malaya what is that reason or reason kha jotono o issue no sajung handle khlai na nayo jotono sajung handle khlai na nayo credit na nayo अरे बाबा क्रेडिट ना तो कक कतर या बोली प्रॉब्लम सॉल्व हो से कक कतर के चिनी बरक रक कक बरक सानाय रक जतनो ओ वन सुगमा ओ सबै या हंगा काय ओ रियलाइजेशन सबै या हंगा काय चिनी अब जों सक्सेसफुल खालाय आम बागैनो जों सावो अब साचा सालनि नै जवाबाय जों सल्व खालायनाया it will take it may take 1 year, it may take 2 years, it may take 3 years or like that. So, coba kolok selalu nambagai sak tiar matang nih, bukan apa am tiklei kata nih matang nih. Gini norong cung asam sak kobogai nah mah kai am bagusi. Beskan nih 24 tarik. Maka CBSE bai tuidul jak kelas 10 nih porika, jadi madhyamik porika. CBSE ni madhyamik porika 12 to paikha 12 to miao paikha nikai miao nadi miao bo ang sapung nogo tongde tino phone bai yang khobor rok lai biango tamong khang ya khobor nai tong nikai je jaga bo school teacher ni phone number tong ba je jaga bo jugar khlaimang ka phone number collect khlaimang ka आरो डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट रख्लायखा बे नुकजाखा मोटामोटी गोबांमा स्कुलावनो रोमान स्क्रिप्टबो सुइजाखा बेंगली स्क्रिप्टबो सुइजाखा जेमन रमदि ताबो गबो शिशु बिहार हंगाkai आरो जे डिटी कलेनाय सिनि बरनि बागै बो कक सावि मानलिया कराखलायो निकार के बांग्ला स्क्रिप्ट सुइनाय बाङै थांखा आबार आं बुम खुना मोजोंया बुम खुयान तमन जाव नै उमाकान्त जे क्लाइनाय दं आरो पहिला हायनो प्रेसार क्रिएट खालायगा बांग्ला मा सुइनाय बिसिक्लाय वान जी टीचर रो केनो चिनि बरक कक बरक सानै खरजा टीचर तमन बबनो स्ट्रंगली अपोज खालायगा आन्थानि फोन सपायगा लगे आं रिजनल डाइरेक्टर नो फोन खालायगा गुवाहाटीआव मते ngui tongo nong ni to kok tongmani je roman script bengali script nei kri jato script no allow khlaijak tam bagai ni teacher rong khlai ke hai ab tong nan kok ya ang tabun instruction liwi tongo inai nung ta bana de ne bo phone beraka amno lang tai wisha je neni ko makan to je duty ne bonang phone shauka je mote bepa nung takiri Okay, but खूब strongly pasaka. Am bagai aro hunga kai roman script bai answer ni bangka. Same case bisrang banjawo bo je chini borok tomani teacher ko. Borok bo roman script ni support kok saka. Bangla bai mare na hinga pro borok kok tan soka. Buko bangla bai na hini suija ko tamba, be suija ko.
बांग्ला बै मारे नहीं हिंदी सुइजा करी रोमान स्क्रिप्ट बै मारे नहीं हिंदी सुइजा करी इनके सुइजा से करी इनके अपनी जे मुसुम माने दिसंता जुक्ति फुनुका इनके अपनी काउंटर जुक्ति माप लोग इनके अब नो पैकेज जगह वो अब होंगे कहीं इनको रानी बाजार आं फोन नंबर मान खा तो बार बार कांटेक्ट लेकर फोन तीसली तांबाके तीसली से मालिया इनके उलोके खर मका आरो वो मिक्स्ड आरो बांग्ला बै सुनी बतंग रुका ताई रोमान स्क्रिप्ट बै सुनी तो रुका इनके मध्य खलाये जे खबर मामानी 50-50 बा 40-60 आमते दंग लेखा किंतु चिनी टारगेट तो मन हिंगा काय मां खांकाय 100 नि बिसिंगा 100 रोमान स्क्रिप्ट बनो सेरारक सुइतुम फियाबा ओ मेसेज न जों सगैरि मालिया जों जदि तमुंनो मियावो जों प्रत्येकटा सेंटर गार्जियन ताई विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन नि आदमरक बरक कुरुसा थानसा बुदुल दुलसा खलाइजा जगानो जदि बसालाय तंलाय खांगाय तिनि मतिंगला खाम सेरारक फान मा खाम ताइसा इनके टीचर बो बांग्ला बान मासैने हिने प्रेसार इना थांतानि बरबो वाइनि वाथुना नाखम आरि फादार दङ बनि बुंबा फास किरि खामो এই যে কাশা মেন্টাল প্রেসার ক্রিয়েট খাই মানে যে মানে আবনো চিন বড় বুঝিয়া আব বুঝিনা না গাই আবনো বস কাঙ্গো 24 তারিখ ওদিন ককবরক পরীক্ষা তো সিবিএস আং কয়নাই যত সরাই রগনো যে পরীক্ষা দিনাই রগনো ধরো কিরিয়া করয়া খালাই কোনো মানা করি পরীক্ষা দিই रोमान स्क्रिप्ट बाई सुइदी रोमान स्क्रिप्ट बेनर जदि सुइतब जाखांकाय रोमान स्क्रिप्ट बाई सुइदी केबो कासनाय क्रೈ केबो जदि कासकांकाय लगे लगेनो औ जगावनो बसावै ऑब्जेक्शन खालाय गेते केसाकक रीजनल डायरेक्टर बे तेथेसाकक बसालाय जा जे चिनि चिरायरक इंग्लिश बैकग्राउंड सिमी जारा फाइनायरक माने इंग्लिश मीडियम ऑफ पढ़ाई जे फाइनायरक बरक तो मैक्सिमम नो बांग्ला सिनिया बुझिया इनके बांग्ला से पढ़ने इनके बड़ा क्वेश्चन पेपर परिमाण को क्या इनके अप्रूवो रीजनल डायरेक्टर साहोका जे जगह वो स्टूडेंट रो क्वेश्चन बुझिगला ओ जगह वो स्टूडेंट रो चुबाना बागे खरजा ट्रांसलेटर तंगनाय ट्रांसलेटर या एक्चुअली अब ट्रांसक्रिप्टर इंटरप्रेटर तंगनाय बुझिका इनके सिरायरनो अब नुसावो बरो क्वेश्चन पेपर परिमाया हंगाकाय ओ जगह जे डी2 दिबै तंगनाय इनविजिलेटर फानुम तंग गार्ड फानुम तंग बरोनो डायरेक्टली सुंदि सार चिनि थानि किंतु सीबीएसई रीजनल डायरेक्टर थानि निसिमै चिन थानि गतंगो मेसेज रिजेक्ट तंगो जेनर जों सुबाना हिनेनाय इनके ताम सुइजाग यातो सुनो काइन्डलि बुजोगि सारि इनके चिनि बरो रखाय किजा मुखां पाया सरा रखानि हिंदी अकर रखानि चिनि कैसा बाय बार्थ मुखां पायां माने कैसा तंगो मुखां पायां नानि कोनो ककरि सुंदि तामबागे गाबो जीवन मरणनि प्रश्न कथा खुति तुतुइनि प्रश्न दिनै होल लाइफ नि कैरियर आरो सिमजे सेङै फैनाय आमबागे आरो कोनो किरि थाइकरै लासि थाइकरै डाइरेक्टली सुंदि जे इ क्वेश्चन आं परिमाया आनो इ क्वेश्चन परिबाय खनारेदि ताइ आबनो ट्रांसलेट खाइ इंटरप्रेट खाइ खनारेदि ओके हिंकाय आपके थांगा कैसा ताई जे चिनी बरक डिउटी खालायनाय कक बरक सानाय रक टीचर तो गोबां मान दं बरक डिउटी रक खालाय बरक थानि बो चिनी रोमान स्क्रिप्ट फर कक बरक चबा निसिमि कयमो जे ओ चबा चिनी जतनि चबा निनि बो चबा जों जे जगाव दङ जे पोजिशन दङ ओ पोजिशन दङनो चिनी चबानो जों मा खालायलायनाय ताबुक नरक जेरकम मीडिया नि बरक नरक मीडिया तो रोमान स्क्रिप्ट फर कक बरक नि ngैया फियाबा कक बरक बागे नरक कक साइ दङ आमतिनो टीचर रबो बंनि जगाव तो केबो बांग्ला बायनि सिनन नांगाय हिने केबो साका गाबनो लगे लगे ऑब्जेक्शन दिबै मासाने जे फुनुदि बांग्ला बिसिनन नांनाय हिने बरक सुजेक्ट ग्रे काउंटर मा खालायनाय काउंटर जदि खालायमाया हंगाखै जों जदि लासिवै किरिवै तंका जों कुलुबै पाइने आपनो चिनि मेसेज इनके गार्जियन रनो कयो 24 तारिखो नंनि बसाबुतैनि परीक्षानि माजागो काइन्डलि नरक जन थांलायदि जोंबो गाफ्रानाय चिनि जे कक बरना हामजांनाय बरक बन्दनि गानाव तंनाय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रगनाबो जों कयनाय नरक जतन थाङै
जे स्कुलो जोंनि ककबरक सानाय लुखुंनि बोसारो ककबरक साबजेक्टनि परीक्षा दिना थांगोन 24 तारिखआव बरक बोसोर तंगे फाथार नासो गते कुनो गन्डगोल कुनो गरगरी फाथार बसाय तंहाकेनो आबनो एनाफ सर नोरा आरएस केसी नि बखाती हिंकेले जे सेंटर एग्जाम उमा आरा थाना बगिल नो कुनो प्लानिंग तो थाजिगो सा था तंहन प्लानिंग तंहन सिम थाजिगो प्लानिंग तो तंगो सिनि ताबो तंग नेक्स्ट जों इनखौबो आगरतलाव गानागनि वो जे जागाव जों थांनाय मानसि कारेन्सिनि तो लिमिटेड वर्कफोर्स लिमिटेड इनखौ मैन पावर जों आगरतलानि गानागाने जों तंनाय ओमफ्राय जे लिस्ट इनखौनि लिस्ट एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट इनखौनि 12 नि बागै जे एग्जाम सेंटर लिस्ट आंतो अनि फेसबुकआव शेयर खालाया दिबा आमते शेयर खालायजानाय ओमफ्राय आसुक नकक जोंनि जबा जों खोप्लायनाय जों फैतो दङ ताम बागै हिंखाय ताक्लायसे पहिला सीबीएसई वो ककबरक हाबो ओमफ्राय पहिलानि बिसिवनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइजाक आन्सार स्क्रिप्ट गोबां निख्लाय फनुमा खांगाखाय खालिबो जों तैसा कक सातो आसुक न हामबाय